And if your sister happens to live in America, and if she happens to be one of the 7.8 million females who has not found a life partner, the only option for her is that she either marries a man who already has a wife, or she becomes public property. Public property. Such a harsh word. This is the most sophisticated word I can use. I cannot think of a better word than this. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों दीन इस्लाम को एक गलत मजहब साबित करने की कोशिश करने वाले सभी गैर मुस्लिम दीन इस्लाम में जहां मुख्तलिफ कीड़े निकालते हैं, उनमें से एक मामला शादियों का है। और अक्सर कहा जाता है कि इस्लाम कैसा मजहब है जिसने मर्द को तो 4 शादियों की इजाज़त दे रखी है, औरतों को सिर्फ 1 शादी की इजाज़त है। और शादी के मुख्तलिफ पहलुओं पर दीन इस्लाम पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़े होकर एक हिंदू लड़के ने कुछ ऐसा ही किया, मगर जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहूदियत, ईसाईयत और दीगर मज़ाहिब से मुताल्लिक सब कुछ खोल कर बयान कर दिया। ये वीडियो बहुत दिलचस्प और अहम है। इस लड़के का सवाल देखिए, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी उर्दू जबान में आपके सामने होगा। कि इस्लाम कितनी शादी करने का इजाज़त देता है और क्यों? मैं जानना चाहता हूँ कि कुरान के अनुसार में सही में कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। According to the Quran, how many marriages can you do? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को समझते हुए इसमें से अपने लिए 2 सवाल निकाले और कहा कि पहला सवाल यह है कि मर्द 4 शादियां, औरत 1 शादी क्यों कर सकती है, और दूसरा सवाल यह है कि शादी जरूरी ही क्यों है, इसके बगैर भी तो जिंदगी जी जा सकती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 20 से 24 का तर्जुमा और मफहूम है कि एक औरत जब किसी के निकाह में हो तो वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। यानी कि औरत एक वक्त में किसी एक शख्स के निकाह में हो सकती है और वो 1 शादी कर सकती है। लेकिन कुरान पाक की इसी सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 3 में बयान फरमाया गया है, ऐ मर्दों, अपनी पसंद की औरत से शादी करो, चाहे 1, 2, 3 या 4 औरतों से, और अगर तुम उनके बीच इंसाफ ना कायम कर सको तो सिर्फ 1 से ही शादी रखो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुनिया के दीगर मज़ाहिब के मुकाबले में कुरान पाक वो वाहिद ऐसी किताब है जिसमें वाज़ेह अल्फाज में कहा है, अगर इंसाफ ना कर सको तो दूसरी शादी या तीसरी या चौथी मत करो। दुनिया का कोई मजहब भी दूसरी शादी और तीसरी शादी करने से इस वजह से नहीं रोकता कि तुम इंसाफ नहीं कर पा रहे। ये शऊर सिर्फ कुरान पाक ने दिया है। आप रामायण पढ़ लें, महाभारत पढ़ लें, उसमें लिखा है जितनी मर्जी शादियां करते जाओ, भले आप उन्हें संभाल सकें या ना संभाल सकें। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले हिंदू से मुखातिब होते हुए कहा, क्या आपको मालूम है कि फादर ऑफ रामायण की कितनी बीवियां थीं? उनकी 1 से ज्यादा बीवी थी। और आप लोगों के मजहब में माने जाने वाले कृष्णा भगवान, उनकी कितनी बीवियां थी? 2, 4, 10, 15, 100, 150, 500, 1000? नहीं, 16,108 बीवियां थी। तो अगर तुम्हारे कृष्णा भगवान 16,000 से ज्यादा बीवियां रख सकते हैं तो हम मुसलमान 4 बीवियां भी नहीं रख सकते क्या? डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मनाजिर देखिए। As the woman is concerned, according to Surah Nisa, chapter number 4, verse number 20 to 24, a married woman cannot marry again, so women should have only 1 husband maximum. As far as the other is concerned, Quran says in Surah Nisa chapter number 4, verse number 3, marry women for choice in 2s, 3s or 4s, but if you can't do justice, marry only 1. You can marry 2, 3 or 4, but if you can't do justice, marry only 1. This statement, marry only 1 if you can't do justice, is only given in the Quran. There is no other scripture on the face of the earth which says marry only 1 besides the Quran. If you read the Ramayana, if you read the Mahabharata, you can marry as many wives as you want. If you read Ramayana, the father of Ram, how many wives he had? He had more than 1 wife. Krishna, if you read Mahabharata, how many wives he had? 2, 4, 10, 1,000, 10,000, 16,108 wives. So when Krishna can have 16,108 wives, so why can't we Muslims have up to 4? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हिंदुओं के मजहब के बाद अगर आप ईसाईयत की जानिब आएं और बाइबल को देखें तो बाइबल में भी लिखा है कि जितनी मर्जी बीवियां करते चले जाओ। और ये ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट यानी कि दोनों तरह की बाइबल में लिखा है। सोलोमन की 700 से ज्यादा बीवियां थी, इब्राहिम की 3 बीवियां थी बाइबल के मुताबिक। जब बाइबल में लिखा है कि इतनी ज्यादा शादियां कर लो, लेकिन आज के दौर में ईसाई लोग सिर्फ 1 शादी करते हैं और वो एक वक्त में एक ही औरत के निकाह में होते हैं, जबकि बाइबल में तो ऐसा नहीं कहा गया। ये बात चर्च की जानिब से गलत फहमी और गुमराही की सूरत में फैलाई गई है और ये काम ईसाई पादरी करते हैं। इसी तरह से यहूदियों की बात की जाए तो उनकी भी मजहबी किताब में 1 से ज्यादा शादी करने से मना नहीं किया गया, मगर वहां पर भी एक कानून बनाया गया और कह दिया गया कि सिर्फ 1 शादी होगी और यहूदी आज 1 ही शादी करते हैं।
لیکن یہ ایک شادی کرنے سے دنیا کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہ بھی بیان کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ صرف مذاہب ہی نہیں بلکہ حکومتیں بھی اس معاملے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. بھارت میں 1954 میں میرج ایکٹ منظور کیا گیا اور یہاں کی حکومت نے یہ قانون بنا دیا کہ ہر شہری ایک وقت میں ایک ہی عورت سے شادی کر سکتا ہے. ہندوؤں کی مذہبی کتاب نے منع نہیں کیا 4 شادیاں یا ایک سے زیادہ شادیاں کرنے سے, ان کی حکومت نے بند کروا دیا. If you read the Bible, in the Old Testament as the New Testament, you can marry as many wives as you wish. Solomon had 700 wives. Abraham had 3 wives according to the Bible. It is the church which put up a limit. Christians should marry only one. It is Rabbi Ben Shimgan Houda who passed a synod that Jews should marry only one. In India, it is the Indian Penal Code in 1954 which passed a law in Hindu Marriage Act which said that Hindus should marry only one. It is the Indian Penal Code, not the Hindu scripture, which says that Hindus should have only one wife. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب اس جانب آ جاتے ہیں کہ ہر مرد کے لیے یا عورت کے لیے شادی کرنا ضروری کیوں ہے اور اسلام نے یہ 4 شادیوں کی اجازت کیوں دے رکھی ہے. پہلی بات تو یہ جان لیجیے کہ اسلام زبردستی نہیں کرتا کہ ہر مرد ہی 4 عورتوں سے شادی کرے. ہر مرد کو کہا گیا ہے کم سے کم ایک سے شادی کرے. ہاں, ضرورت محسوس ہو اور وہ انصاف کر سکے تو دوسری, تیسری اور چوتھی شادی کر سکتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسلام کی جانب سے 4 شادیوں کی اجازت دینے کی سب سے پہلی سائنسی اور منطقی عقل میں اترنے والی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مرد اور عورتوں کو برابر تعداد میں پیدا کرتا ہے. یعنی کہ اگر دنیا میں 100 انسان پیدا کیے گئے تو 50 مرد 50 عورتیں ہوتی ہیں. لیکن سائنس یہ بات مانتی ہے کہ عورتوں میں قوت مدافعت مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اور ان کی اموات کم ہوتی ہیں, لہٰذا مرد زیادہ تعداد میں مر جاتے ہیں اور عورتیں زیادہ تعداد میں زندہ رہتی ہیں. یوں اس دنیا میں تیزی سے عورتوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور مردوں کی تعداد گھٹتی چلی جا رہی ہے. اس کے علاوہ مردوں میں کچھ ایسی اموات کی اقسام ہیں جو کہ صرف مردوں میں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی مرد زیادہ مر جاتے ہیں. مثال کے طور پر سڑک پر حادثات ہونا, عام طور پر مرد گھر سے زیادہ باہر نکلتا ہے. جنگوں میں جانا, سگریٹ کی وجہ سے بیماریاں لگ کے موت ہونا, شراب نوشی کی وجہ سے موت ہونا, یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے مرد جلدی مر جاتے ہیں. اب دنیا کا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ عورتیں تعداد میں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں. اب ایک مرد کو 3 یا اب ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنا ہی پڑے گی, تبھی جا کر سبھی عورتوں کی شادی ہو سکے گی, ورنہ بہت سی عورتیں کنواری رہ جائیں گی. اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اب ذرا تصور کیجئے اگر آپ کی بہن یا میری بہن مرد نہ ملنے کی وجہ سے, کیونکہ دنیا میں مردوں کی تعداد بہت کم ہے, وہ غیر شادی شدہ رہ جاتی ہے تو اس کے پاس صرف 2 راستے بچیں گے. یا تو وہ کسی پہلے سے شادی شدہ آدمی کی دوسری, تیسری یا چوتھی بیوی بن جائے, یا پھر وہ پبلک پراپرٹی بن جائے, یعنی کہ بدکاری میں لگ جائے اور اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کی خاطر کسی بھی مرد کے ساتھ جہاں موقع ملے وہ سو جائے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس معاملے میں مزید ہوش ربا انکشافات کیے. The logical reasons we can think that Islam has given permission are that male and female are born in equal proportion. But if you ask any medical doctor, any pediatrician, he will tell you that the girl, the female child, is the stronger sex medically as compared to the male child. She can fight the germs and diseases much better than a male child. So more female children are alive as compared to male children. As life goes on, there is death due to war, due to accident, due to cigarette smoking, due to alcohol. In all these cases, more male are dying as compared to female. So today in the world, there are more females in the world as compared to males. In few third world countries like India, etc. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دنیا میں مرد کم ہیں اور عورتیں زیادہ ہیں. اگر مختلف ممالک کی بات کی جائے, امریکہ کے شہر نیو یارک میں 10 لاکھ عورتیں کنواری ہیں اور انہیں شادی کے لیے کوئی شخص نہیں مل رہا کیونکہ وہ 10 لاکھ زیادہ ہیں تعداد میں مردوں کی نسبت. اگر پورے امریکہ کی بات کر لی جائے تو لگ بھگ 80 لاکھ خواتین کنواری بیٹھی ہیں اور ان کے جوڑے کا کوئی مرد دستیاب ہی نہیں. برطانیہ میں 40 لاکھ عورتیں کنواری ہیں. جرمنی میں 50 لاکھ عورتیں کنواری ہیں جن سے اب کوئی شادی نہیں کرے گا. دنیا کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑے ملک روس میں 90 لاکھ عورتیں کنواری بیٹھی ہیں جن سے اب کوئی شادی نہیں کرے گا کیونکہ مرد تعداد میں کم ہیں. اور اگر پوری دنیا کی بات کر لی جائے تو نہ جانے کتنے ہی ایسی کنواری عورتیں ہیں جو شادی کی منتظر ہیں, مگر وہ ایک سے زیادہ شادی ان کے مرد کر نہیں سکتے اور وہ پبلک پراپرٹی بنی ہیں, یعنی کہ غلط کاموں میں لگ گئی ہیں.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर एक आदमी एक औरत से ही शादी करेगा और मर्द को 4 शादियां करने से रोक दिया जाएगा तो दुनिया का तनासुब इस तरह से बिगड़ जाएगा और औरतें बदकारी में लगने लगेंगी. And male. In USA alone, there are 7.8 million female more than male. In UK alone, there are 4 million female more than male. In Germany alone, there are 5 million female more than male. In Russia alone, there are 9 million female more than male. And God alone knows how many millions of females are more than male throughout the world. If I agree with you that one man should only marry one woman, and suppose the market is saturated, and if your sister happens to live in America, or my sister happens to live in America, and if she happens to be one of the 7.8 million females who has not found a life partner, the only option for her is that she either marries a man who already has a wife, or she becomes public property. Public property, such a harsh word. This is the most sophisticated word I can use. I cannot think of a better word than this. And any modest woman would say that if the option is given, she would prefer marrying a man who already has a wife or become public property. Hope that answers the question. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को ख़त्म करने से पहले कहा कि और कोई भी मुत्तकी औरत या समझदार औरत एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाना, यानी कि आज इसके बिस्तर पर कल उसके बिस्तर पे, वो भी अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तस्कीन की खातिर ऐसा बनने से बेहतर समझेगी कि वो किसी ऐसे मर्द की बीवी बन जाए जो कि अब दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करने जा रहा है और बीवियों के दरमियान इंसाफ भी कायम रख सकता है. यूं डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती के साथ अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे. दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे जानना चाहती है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से पेश की गई ये दलील कि मर्दों और औरतों की तादाद में फ़र्क है और उस फ़र्क को मिटाने के लिए इस्लाम ने 4 शादियां रखी हैं, इस पर आप क्या तबसरा फरमाएंगे? ज़रूर कमेंट कीजिए. हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें. अल्लाह हाफ़िज़.